अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम हमजा अली अब्बासी और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। चैरिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पे फ़र्ज़ भी है और हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन भी। लेकिन हमेशा मुझे एक चीज़ चैरिटी के बारे में थोड़ी सी बॉदर करती थी और वो ये कि अगर आप किसी की इमदाद करते हैं या उसकी मदद करते हैं तो आज आप करेंगे, कल उसको फिर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी उस इमदाद की। तो ऐसी कौन सी चैरिटी है या ऐसी कौन सी इमदाद है जो परमानेंट हो, सस्टेनेबल हो और एक इंसान को इस काबिल कर दे कि उसको इमदाद की ज़रूरत ना हो। और यहाँ पर आती है अखुवत फाउंडेशन। आज अखुवत फाउंडेशन उन गुरबा को और उन सोशली मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज को कर्जा हसना फराहम करता है जिनके पास शायद कोई और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं। अखुवत फाउंडेशन 28 अरब रुपए के कर्जा हसना दे चुकी है 14 लाख फैमिलीज को। तो ये वो चैरिटी है जो ना सिर्फ सस्टेनेबल है बल्कि ये एक इंसान को इस काबिल करती है कि उसको दोबारा चैरिटी की जरूरत ना पड़े। अगर एक बंदा काम कर सकता है, कमा सकता है अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए, उनको 3 वक्त का खाना, बीमारी में उनके लिए इलाज की सहूलत दे सकता है और तालीम के लिए उनकी जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनको कम कर सकता है, जिससे उस ख़ानदान की बेहतरी होगी। जब ख़ानदान की बेहतरी होगी तो उस महल्ले की बेहतरी होगी। जब महल्ला बेहतर हो जाएगा तो उसका असर पूरी कम्युनिटी पर पड़ेगा। अखुवत एक अच्छा अदारा है, बिला सूद बैंककारी है ये। और जो लोग सफेद पोशी में मतलब वक्त गुजार रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है ये। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, उस वक्त ना मेरे पास पैसे नहीं थे अपने बच्चे की फ़ीस के लिए। तीसरा सेमेस्टर उसका चल रहा था BS ऑनर्स का। शायद उस वक्त अगर वो से मुझे ये पैसे ना मिलते तो शायद मेरी बच्ची की एजुकेशन रुक जाती। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हुकूमत का, डॉक्टर साहब का और दाता साहब की पूरी टीम का कि जिन्होंने मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया और मुझे अच्छे तरीके से डील किया और मुझे कर्जा फराहम किया। माइक्रो फाइनेंस गुर्बत के खात्मे के लिए एक बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए उसके तरीकाकार बहुत जरूरी है। सूद के साथ जब ये लोन्स दिए जाते हैं तो इंसान एक ऐसे विशेष साइकिल में फंस जाता है कि फायदे से ज्यादा नुकसान होता है और इसीलिए शायद हमारे दीन में भी सूद को हराम करार दिया है। Akhuwat probably is one of the most successful micro-lending schemes in Pakistan. And I think it is also to their credit that they have that they took the decision not to charge interest rates the way commercial banks and other micro-lending schemes do. I think that what Akhuwat does with respect to its micro-lending to poor families that have skill sets but do not necessarily have the financial credit to put those skill sets, to bring those skill sets into the market, is something extremely positive for those families as well as for the economy of the country. डॉक्टर अमजद साहब ने 2001 में अपने कुछ दोस्तों के हमरा अखुवत फाउंडेशन बनाई जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अखुवत फाउंडेशन का मकसद यह है कि लोगों की इस तरह मदद की जाए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और चंदे पर या ज़कात पर और चैरिटी पर उनकी डिपेंडेंस खत्म हो। एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि हम लोगों को छोटे कर्ज़ों के ज़रिए से गुर्बत से निकलने का एक मौका फराहम करें, लेकिन ये छोटे कर्ज़े ऐसे हों जो बग़ैर सूद के हों। तो यूँ भी हमने कहा कि भाई एक अमीर आदमी है, वो बहुत बड़ा कर्ज़ा लेता है और 10% या 12% पे, और एक गरीब आदमी है जिसने अपनी रोज़ी कमानी है, अपने बच्चों के लिए कुछ शाम को लेके जाना है घर, उसके लिए हम 30, 40, 50% पे देते हैं। तो ये कुछ मुख्तलिफ ख्यालात थे, तो हमने कहा कि हमें बग़ैर सूद के छोटे कर्ज़ों का तजर्बा करना चाहिए। तो हम इसलिए कहते हैं कि आपकी जो चैरिटी है वो हमारे पास जब आती है तो फिर वो कर्ज़ हसन की शक्ल इख्तियार कर लेती। यानी हम उसको आगे भीख नहीं देते, हम उस शख्स को कहते हैं कि काम करो, ये बुनियादी सरमाया ले लो, और जब इस सरमाए की मदद से तुम तरक्की करोगे, आमदनी बढ़ेगी, तो फिर ये रकम वापस करो। ये वापस होने वाली रकम हम अपने पास नहीं रखेंगे बल्कि किसी और को दे देंगे। यूँ ये सिलसिला चलता रहेगा। जिस तरह एक विशियस साइकिल है तो एक वर्चुअस साइकिल है। हमने मोहब्बत की, तुमने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया और फिर उस मोहब्बत का जो है खुशबू है वो किसी और तक फैल चली गई।
لائف اچھی جا رہی تھی جب میرے ہسبینڈ تھے. جب ان کی ڈیتھ ہوگی پھر ذمہ داریاں آ گئیں. 4 بچے ہیں میرے, 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. تو میں کام کر رہی ہوں, اسٹیچنگ بھی کر رہی ہوں اور کپڑا بھی لا کے سیل کر رہی ہوں. مشکل تو ہوتی ہے لیکن یہ ادارہ اتنی ہماری مدد کر رہا ہے, اتنی سپورٹ کر رہا ہے. یہ بہت ہی بیسٹ ادارہ ہے, بہت ہی اچھا یہ ادارہ ہے. بہت ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن کوئی بھی ادھر ارد گرد کے بینک اتنے زیادہ ہیں, کسی بھی بینک سے لیں گے وہ 2 قسطیں فالتو لے گا. جو ہم فالتو دیں گے وہ سود میں شمار ہو جائیں گے. یہ جتنے مرضی پیسے قوت دے رہے یہ, لیکن جتنے دے گا اتنے ہی لے گئے. اس میں سکون بھی ہے اور کاروبار میں برکت بھی ہے. یہ بہت ہی بیسٹ ادارہ ہے. لوگوں کا آہستہ آہستہ جب کمیونٹی میں ہمارا اعتماد بڑھتا گیا, لوگوں کو قوت جو ہے وہ ایک اچھا ادارہ ان کے لیے نظر آیا کہ یہ ہماری مدد کرتا ہے, ہمارے مختلف مسائل کو دیکھتا ہے. تو پھر دیگر مسائل بھی انہوں نے ہمارے سامنے پیش کرنا شروع کر دیے. تو پھر ہم نے تعلیم کی طرف بھی رجحان کیا اور آج کل جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ سکولز کے اوپر کام کر رہے ہیں. پھر ہمارا قوت کا ایک کالج بھی ہے, پھر ہماری ایک یونیورسٹی بھی بن چکی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسے بچے, جب اس ملک میں سود کے بغیر قرضہ دیا جا سکتا ہے تو کیوں نہیں فیس کے بغیر تعلیم دی جا سکتی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ قوت پوری کوشش کرے گی کہ وہ اس کو تعلیم پہنچائے. اسکول کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے اسکول جاتے کہ ہماری زندگی کچھ اچھی بن جائے گی. پہلے جب آئے تھے ہم بہت برے لگتے تھے, سارے لوگ کہتے تھے جاؤ ہم نہیں ادھر پڑھاتے تم لوگوں کو, تم اچھے لوگ نہیں ہو. تو ہم نے نا آہستہ آہستہ نا اپنے آپ کو اچھا رکھا, صاف ستھرا رکھا. تو یہ قوت والے بولتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک اسکول کھولا جائے گا جس کے بہن بھائی کے سارے کو لے کر آنا ہے. پھر ہم نے آہستہ آہستہ شروع کر دیا اور اس کی وجہ سے ہم آج ادھر بیٹھے ہیں. تو آج اچھا ماں باپ کے ساتھ بولتے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں, کچھ اچھی بات کرتے ہیں تو سارے ہمیں بلاتے ہیں. بڑا ہو کے میں انجینئر بننا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی مدد کر سکوں, اس لیے میں پڑھائی شروع کر رہا ہوں. تو یہ معاشی لوگوں کی جو انہوں نے مدد کی, جس میں پھر ریاست نے بھی تعاون کیا اور منتخب نمائندے جو تھے جہاں جہاں صوبائی یا مرکزی حکومتیں ہیں انہوں نے بھی ساتھ ان کے کچھ نہ کچھ امداد دی. تو اب تو 28 ارب سے زیادہ رقم ہے جو یہ تقسیم بھی کر چکے ہیں. اور اب ان کو یہ خیال آیا ہے, زیادہ توجہ اس طرف دی ہے کہ تعلیم جو ہے اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی کسی قوم کی. تو یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا کہ لاہور میں ہم ایک یونیورسٹی بنائیں گے. اور پچھلے سال میرا ان سے رابطہ بھی ہوا تھا کہ جی آپ یونیورسٹی بنا رہے ہیں تو کچھ اگر ہم تھوڑا سا ڈال سکیں, میرے شوہر اور میں, تو ہم بھی چاہیں گے کہ اس میں ہم جتنا بھی ہم سے ہو سکے کریں. Recently, Quwat Clothes Bank has adopted 100 schools and 11,000 children are enrolled in those schools. And they belong to a very underprivileged strata of the society. So the task of the Clothes Bank has been given to cater those 11,000 children. Many people don't have finances or the clothes for their special day, but Quwat helps them in making their special day a big day for them. They give them clothes, bridal dresses, so they feel special and they feel happy that there is someone who can help us in making our day special for us. In 2 years, Quwat Clothes Bank has received almost 6,40,000 clothes, and my team has almost dispersed all of them. اخوت کے جو سارے پروجیکٹس ہیں وہ سارے ہی ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہیں. ایجوکیشن سروسز, مائکرو فائنینسنگ, کلوتھس بینک. لیکن جو میرے دل کو بہت زیادہ چھوتا ہے, جو میں بڑا جس کے بارے میں سوچ کے میری اخوت کا جو ایک ہوتی ہے رسپیکٹ میری یہاں آ جاتی ہے, وہ جو خواجہ سراج کے لیے اسپیشلی پروجیکٹ کیا جاتا ہے, جس میں ایسے لوگ جن کو دنیا نے نظر انداز کر دیا, جن لوگوں کو ان کے اپنے گھر والوں نے گھرانے سے منع کر دیا, ان لوگوں کو اخوت نے اپنی جگہ دی. دیکھیں غربت کیا ہے؟ دولت کا نہ ہونا, طاقت کا نہ ہونا, وسائل کا نہ ہونا, دوستوں کا نہ ہونا, اپنی ماں باپ کی محبت کا نہ ہونا, یا مستقبل کے لیے کسی گھر بار کا نہ ہونا. تو جو شخص ان تمام چیزوں سے محروم ہے اس سے بڑھ کر غریب کون ہوگا؟ تو یہی سوچ ہمیں خواجہ سراؤں کے پاس لے کر آئی کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ ہماری نفرت کا شکار ہیں, ہمارے تعصب کا شکار ہیں, ہماری
नज़र उन पर नहीं ठहरती, हम उन्हें बुरा समझते हैं, लेकिन ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, इनके भी तो कुछ ख्वाब हैं, इनकी भी आंखों से आंसू बहते हैं, इनको भी दोस्ती, मोहब्बत और शफ़क़त की तलाश है, और ये भी देना चाहते हैं अल्लाह की राह में मोहब्बत। तो हमने कहा कि इनके साथ बैठ के काम करेंगे, इनको दवा देंगे, इनको मोहब्बत देंगे, इनको खाना देंगे, इनको कर्जा देंगे, इनको कपड़े देंगे, और इनको मुआशरे का कारआमद शहरी बनाएंगे। तो मैं आपको क्या बताऊं कि जब से हमने इनसे मोहब्बत का आगाज़ किया है तो अल्लाह ताला की कितनी नेमतें जो हैं, कितनी रहमतें जो हैं वो हम पर साया फ़िग़न होने लगी। तो ये एक बहुत अहम तरीक़ाकार है। हुकूमत ने फाउंटेन हाउस के तावन के साथ एक गैर मामूली काम और किया है कि हमने ख्वाजा सराओं को ये एहसास दिया कि वो अकेले नहीं। कुव्वत मिलने से पहले हमारा बहुत बुरा हाल होता था, तो हम महसूस होकर बैठे थे, गलियों से भीख मांगते हैं, लोग हमें बहुत तंग करते थे। फिर हमने उनसे शाहिद साहब मिले, इन्होंने कहा कुव्वत की तरफ से कर्जा मिलेगा आपको, आप काम कर सकती हैं। मैंने फिर दफ्तर का पता करा, बसमपुरे ब्रांच से मुझे 15,000 रुपया कुव्वत ने बिला सूद कर्जा दे दिया। उसको मैं 15,000 से वहाँ से फैसलाबाद से कट पीस ले आकर बराए फरोख्त करती रही, तो मेरा गुजारा होता रहा। चैरिटी से आज तक किसी कौम की तकदीर नहीं बदली। अखवत फाउंडेशन ने पिछले 15 साल में अपने 500 दफातर के जरिए 14 लाख से ज्यादा लोगों के अंदर 28 अरब रुपए की रकम से उनकी जिंदगियां तब्दील की। चाहे वो एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, ख्वाजा सरा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हो, क्लोथ्स बैंक हो या कर्जा हसना हो, इन लोगों की मदद ऐसे की गई कि आज ये मदद के मुस्तहिक नहीं रहे। आज इनको चैरिटी की जरूरत नहीं रही। आइए हम अखवत फाउंडेशन के हाथ मजबूत करें और उस मुआशरे की तरफ बढ़ें कि जहां पर इमदाद की जरूरत ही ना हो। ये है वो इमदाद जो इंशाल्लाह एक दिन न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया से गुर्बत को ख़त्म करने में हमारी मदद करेगी, और यही अखवत फाउंडेशन की मंजिल। सो आएं, लेट्स सपोर्ट अखवत फाउंडेशन।